Apa khabar semua, Jason Smashpop di sini. Hari ini 14 hari bulan Julai, okay? Dan saya ada di Slate at the Road untuk pelancaran OnePlus Nord 2T 5G dan juga NORD CE. Okay? Nanti saya tunjukkan anda smartphone yang dilancarkan hari ini. So sekarang jom kita masuk dahulu dan lihatkan keadaan di dalam. Jom. Okay, so ini dia situasi di dalam. Okay, lokasi nampak tak ada banyak makanan, ada banyak minuman, juga ada banyak phone baru, okay, yang diorang tengah cuba try test sekarang. Okay. Gentlemen, and on behalf of OnePlus Malaysia, we welcome you and we thank you for joining us today. It means so much to us. All right, thank you so much, Queen, for the warm introduction of our two exciting products today. Seeing the number of people here today, I'm sure that you guys are as pumped as I am to find out what it is that we're presenting today. OnePlus Buds Pro, encased in a modern, elegant design that shines. Okey, dah selesai acara pelancaran Nord 2T 5G dan juga Nord CE Lite 5G. So harga sudah pun anda tahu. Kalau anda sukakan Nord ini, pergi klik ke pautan di bawah video. Okay? Pergilah klik sebab dah ada di pasaran Malaysia dah. So sekiranya anda suka video gadget-gadget macam ni, jangan lupa untuk langgan ke channel ini, tekan butang langgan di bawah video, sharekan video ni kepada kawan-kawan anda dan ikuti saya di Instagram, Twitter, TikTok dan juga di YouTube. Nama saya @smashpop. Jumpa anda di video seterusnya. Yo.